n'utilise plus les entity beans, on utilise plutôt les frameworks du marché, Hibernate, Toplink, GDO. Mais je chaque grand constructeur de serveurs d'application a acheté une entreprise qui construisait un ORM. JBoss, chez l'entreprise Hibernate, qui est un dommage. Chez Hibernate, Google, chez GDO, et Sun Microsystems, Oracle, chez Toplink, qui est créé, il y a là-bas dans Eclipse Link. Donc, ils ont, chaque constructeur ils ont acheté carrément l'entreprise qui était concurrente Leaf, le parti persistance, et ils ont décidé de créer une norme, c'est ma GPA. Pourquoi? Pour que tous ces ORM fonctionnent ensemble. Java E, le principe un code qui tourne, quand on va se partager le marché, on doit avoir un code qui tourne sur tous nos serveurs, ok, même je concurrence au niveau élevé. Donc, ils ont créé la norme, la spécification. Et la spécification dit que le même code doit tourner dans tous les serveurs. Bien sûr, si Oracle utilise un ORM, ou JBoss, c'est un ORM, ou Google, c'est un autre ORM, là, il y aura un problème. Les ORM, ils n'ont pas la même API, ils n'ont pas les mêmes méthodes. Il y a un fichier comme Hibernate, mais un fichier comme Toplink. Simple. كل واحد وطريقته كل واحد فيشي de configuration تاعو كل واحد l'API تاعو. Ils ont décidé de factoriser tout ça en créant la spécification GPA. Alors on va avoir un seul fichier de configuration, c'est le fichier persistance XML. Et on va voir un ensemble d'annotations standards. Les annotations. Puisque la spécification Java E5 jette ma JDK 1.5, il y a eu une nouveauté pour Java, il est les annotations. Et on a utilisé ça massivement, les UJB qui étaient difficiles. Ils ont réglé le problème de persistance tout simplement en achetant les ORM, اللي كانوا concurrents, ou la norme نتاعهم UJB اسمها هي entity beans. هذا réglé. ما عادش حد ceux qui causaient problème chez les homos. Et بالنسبة للpartie UJB. L'UJB, c'est un mécanisme très puissant, mais ils ont tout simplement simplifié l'API. Donc, ils ont simplifié le développeur, qu'est-ce qu'il doit faire, les UJB. Et bien sûr, en utilisant les annotations, on a réduit presque à néant le nombre de fichiers XML requis. Et là, ça devient plus facile à configurer. Et donc, deux couches. La partie web, c'est toujours Strat, ou Strat, c'était le framework utilisé. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils n'ont pas créé un concurrent à Strat, ils ont créé plusieurs concurrents à Strat. Ces gens-là ne créent pas de framework, ces gens-là créent des spécifications, et puis ils les implémentent eux, ou à la part d'autres, ils vont implémenter la même norme. Et là, ils ont décidé de créer une norme qui s'appelle JSF, Java Server Faces. Cette norme est différente de Strat. Strat, c'est un framework action-based. On voit vraiment clairement les actions. Un bouton associé à une action, l'action est fait un code-code. Par contre, JSF, il a repris le principe du DOM, Document Object Model. Il a pris le même principe, il fait une sorte de DOM de serveur. C'est un arbre de composants. Tu changes cet arbre de composants, normalement, le composant côté client va changer. Et là, ça donne une API très facile d'utilisation pour un petit projet. Mais JSF s'est avéré, pour de gros projets, problématique chaud. Ça se complique facilement. Mais, au moins, il a proposé une alternative à Strat, qui est meilleur que Strat, et en plus, c'est une norme. Je crois que tu as une norme. Apache a implémenté Apache MyFaces, l'implémentation de JSF, JBoss Faces, et Sun JSF. Et là, il y a eu plusieurs frameworks qui concurrencient Strat. Ok, on aurait pu avoir des frameworks qui utilisent l'Ajax, pas, mais que la norme n'a même pas parlé de ça. Les BAT, on a intégré l'Ajax un peu tard. Mais bon, de toute façon, on avait des extensions qui m'appellent Faces pour corriger ça. Donc, mais avant de parler de servlet, de JSF, il faut parler de servlet. Parce que la technologie de base Java, le Java Web, il est servlet. Ou JSF, c'est un ensemble de servlet. Ça se base sur ça, sur cette API. Ok. Donc, il faut comprendre, pour créer une application web, comment on fait Java E d'une manière absolue, à part JSF. Tu vois JSF. Donc, normalement, l'étape à dire, il y a un serveur d'application démarré, on va un projet. Donc, j'ai un projet, j'ai un new, tu vois? Maven Project, très bien. Donc, par défaut, c'est Maven. Donc, je vais créer un projet simple. C'est vrai qu'on peut trouver des archetypes Hadrin. Je vais utiliser un projet simple, créer mon propre archetype. Le packaging que vous avez utilisé pour le module UGB, c'est JAR, c'est ça? Le packaging IR,
Donc, ok, donc vous vous êtes arrêté à un packaging jar et un module UJB que vous déployez sur le serveur. Mais, très bien. Donc, c'est un artefact Maven, donc il a un groupe ID, comme pour Esprit peut-être. L'artefact ID, c'est First Web. Ajak, First Web. Ou la version, c'est pas grave, donc je vais laisser un snapshot. Ou le packaging. Et ça change un peu. Un packaging jar, c'est valable pour deux, même trois types de projets. Soit c'est un jar qui est bidou, c'est une dépendance, qui sera une dépendance pour notre projet. Deux, l'artefact bidou, c'est un module UJB, et les modules UJB, l'extension terme, c'est un jar. Soit c'est un jar Java exécutable. Je vais les mail, qui n'est pas une dépendance, c'est pas une librairie. Les cas d'un jar. Je ne vais pas utiliser de packaging jar parce que la spécification donc elle utilise un packaging spécifique, il est aussi WAR, Web Archive, qui m'a jar Java Archive. WAR, ça veut dire Web Archive. Donc Web Archive, ça veut dire archive web. Si on veut avoir des projets web, ça doit être à WAR. Il y a deux cas, soit pour créer une application web, soit pour créer une application qui utilise des web services célestes. Les web services célestes, ça ne fonctionne pas sur un module UJB. Les web services SOAP, ça fonctionne sur un module UJB. Bon, il y a un cas. Donc tu peux créer des web services SOAP sans WAR. Mais pour un web service céleste, il faut avoir. Donc soit pour un web service céleste, soit pour l'application web. Pour le cas derrière, je vais créer une application web. Donc c'est bon. Je vais m'assurer من حاجة لهنا. كنقولوا جافا E7 نحبوا نقولوا شنو هو réellement Java E7 c'est une grosse spécification et réellement c'est un ensemble de spécifications. Qui dit Java E7 ou là où j'en ai par exemple là je sais connexion ce que ça va donner mais ou là où j'en ai image par exemple. Je finis Java E7 réellement. Vraiment, je ne sais pas. Mais, image. كيف شغل برشا كونكتي بالفيلم لا باهي برشا هاي تجوز البيت apparemment هذا البيشي كله paramètres de la carte. أريد من جهة image ça. De toute façon, HTML, le projet Maven a la connexion, donc ça a des connexions. Java E7. Bon, je ne dis pas, c'est normal. C'est la connexion. Mais, donc, normalement, quand Java E7, je veux dire que c'est un ensemble de spécifications. Je parle d'un ensemble, réellement, ce n'est qu'un groupe. UJB 3.2, JSF 2.1, Servlet 3.2, GPA 2.1. Tu as une petite spécification et il y a un upgrade de version. Ça donne Java E7. Java E6, je sais pas une version à peine. Donc, tu dis Java E7, on dit le module web c'est 3.1 alors que هنا كي نشوف هنا Eclipse ce qu'on appelle deployment descriptor تاع Eclipse قاعد يشوف انه الموديول ويب نتاعي شنو الفيرسيون تاعو 2.5 اوكي خاطر انا j'ai utilisé Maven j'ai utilisé
un war par défaut de Maven. Donc Maven مشى الأقدم war عنده يعني الأقدم template بتاع war عنده. D'accord. Alors que c'est pas ça. C'est pas le war moderne اللي حاجتي بيه. معناتها شي لازم ينعمل. يلزمني هنا les informations هو c'est normal بالنسبة لإكليبس خذا l'information par défaut de Maven du super pop. يلزمني إذا عندي حاجة في super pop نحب نبدلها شنو نعمل؟ ولا ما يماج ولا سريع به جافا EE 7 جافا 7 هاي ما عندوش ما تصير هيك ها اوكي هاي on peut faire choisir ça voilà ça normalement حاجة هذه c'est plus correct. C'est ça l'ensemble Java EE7. Bon, JSON alors 1.0, tout ce que vous allez trouver comme 1.0, ça veut dire que toute la norme a été nouvelle carrément. JSON par exemple. L'intégration de JSON, c'est la première fois Java E7. Les WebSockets, c'est la première fois Java E7. Donc c'est normal 1.0. Mais pour les restes, ce sont des mises à jour. UJB 3.2, dans le قديم مباشرة. JMS, GPA 2.1, la première version de GPA à Java E5. Mais les management de forme, CDI, kiff, et Servlet 3.1. C'est vraiment le base dans JSF. La spécification de Servlet 3.1. بالطبيعة كل ما يزيدوا هذوما les versions, il y aura des fonctionnalités جدد باش يتزادوا. Qui par exemple في Servlet 3.1 le support des traitements asynchrones pour rendre les applications Java E plus réactives. Mais bon, ce n'est qu'un détail. Et le mouham, la spécification pour le 3.1, on aura fait à 2.5. Je ne sais pas, mais c'est en plus, le projet est qui a nos propriétés في Eclipse. حاجتين مش عاجبيني يعني البروجي par défaut. نمشي الفاسيت فيسيت. شنو الفاسيت ça veut dire Eclipse comment il voit le projet hein? Ça n'a pas un lien direct avec le POM. Tu vas lui dire, mets à jour ta facette selon le POM XML. Mais fait le facette, qui va être un projet. Comment Eclipse voit le projet? C'est un projet Java, c'est correct. C'est Java 1.5. ثاني حاجة Dynamic Web Module 2.5. هذوما الجزء حكايتين عندي معهم مشكل. Bon, bah, je pourrais ajouter des facettes GPA ou le reste, même les versions doivent changer. Mais عندي مشكله مع les deux facettes هذوما. Je pourrais alors changer le facette من هنا. Mais c'est pas bien علاش؟ خاطر je serais en train d'utiliser les métadonnées dans Eclipse. Donc c'est pas Eclipse. Le projet là est censé يدور على NetBeans بعد على اي IDE. Donc on évite carrément, on essaye d'ignorer toutes les métadonnées. Par contre, on doit les rafraîchir parce que l'IDE يخدم صحيح. Donc qu'est-ce qu'on fait? On modifie le POM XML et on demande à l'IDE de faire quoi? De mettre à jour ces informations là par rapport au POM XML. Donc, نقولوا نحن البوم XML the source of truth يعني هو doit être la vérité absolue واحد POM XML. D'ailleurs في الجيت تحطوا كان POM XML ou code source et là chaque IDE va générer ses métadonnées selon le POM XML. Donc les changements doivent s'effectuer في الPOM XML. Ok, normalement juste open with XML editor. Je suis capable juste de police donc d'accord. Window preference structured text editor edit 16 c'est bon هكذا لي بوليس كبيره je pense que توا l'exemple c'est plus clair hein ben donc j'ai les c'est normal cette information je les ai initiés من الاول là packaging core l'artefact ID le group ID. Comment changer le JDK qui fait avec quel JDK tu vas compiler, avec quel JDK tu vas exécuter. Qui fait ça? Maven, .compiler, .source ou .target. Bien sûr, ce ne sont que sources. Ce ne sont que des abréviations. Mais des raccourcis à l'appel explicite du plugin. Le plugin est Maven. Compiler plugin ou pas le plugin تقول له راني نخدم 1.7 mais là pas ma raccourci bien il doit figurer في حاجه اسمها properties et bien sûr les properties tu peux créer tes propres properties
c'est mon des variables à utiliser. Et là, il y a deux propriétés ajoutées, Maven Compiler Source et Maven.compiler.target. Ok, normalement, je vais mettre ça à 1.7 ou à 1.8. Ça va être 1.8 ou 1.7? 1.8, 1.8. Oui. Source, target. Ah, properties, بذكر الفوق ولا هذا. Mais donc on est 1.8 ما خليها 1.7 معلش مش علاش donc on est Maven compiler source Maven compiler target c'est bon faut cette Eclipse c'est un مشكل oui مش علاش normalement ça devrait régler le problème de la facette Java mais ça règle pas le problème de la facette web de toute façon comme une dépendance normalement قبل شنو هي dépendance dependencies Dependency. Une dépendance est un artefact, donc tout artefact chez Maven dispose de quoi? D'un groupe ID, d'un artefact ID et d'une version. Et bien sûr, optionnellement d'un scope, un scope par défaut c'est compile. C'est-à-dire qu'on a besoin de cette dépendance lors de la compilation. La dépendance, c'est une c'est un document, il est Java X, le groupe Java Java API والversion تاعها شنو هي جافا شنو تسمى 7 وسكوب provided هذا عملتو قبل راه اش معناتها provided شوف l'API شنو هي réellement l'API une API c'est quoi c'est un ensemble d'interfaces de notation c'est un squelette c'est pas le code mais ça nous aide à faire quoi? Réellement, Java en général, on essaie de faire une abstraction à ce qui tourne à l'intérieur et on te montre seulement l'API, on te montre seulement les interfaces pour que tu puisses déclarer quelles sont les interfaces à l'aise pour que je puisse changer facilement l'implémentation. Et là, c'est ça le principe. Donc, être dépendant d'une API, ça veut dire simplement être dépendant des interfaces, des annotations, tout ce que j'utilise sur le code de cas. Mais ce qui tourne à l'intérieur ne va pas venir. Ce n'est pas quelque chose d'exécutable. Ce n'est qu'une API. C'est ma Java API. Cette API, elle existe où réellement? L'implémentation de cette API. Le serveur d'application. Donc, le serveur, ça veut dire toutes les classes. Si j'ai besoin de l'API GPA, l'implémentation c'est Hibernate. Si j'ai besoin des EJB, l'implémentation c'est le conteneur EJB. Ça veut dire que toutes les implémentations vont ajouter le serveur d'application. Mais le projet est où normalement le déploiement puis autre serveur d'application. Ça veut dire le projet va trouver toutes les dépendances de la HTTP. Et quand même juste في Eclipse حاسب le code يبقى مش نقولوا add stateless شو يقول لي شنو هي اللي من جهه جافا ما عندناش حاجه اسمها add stateless. Add stateless c'est une annotation déclarée une annotation c'est une point class كيما interface كيما class abstract كيما c'est un fichier point class يكون موجود. سي fichier point class موجودين في السيرفر. لكن احنا كي نعطيهم لك انا في ابي نعطيهم في اونسومبل انترفاس ولا كلاس جوست باش تنجم انت تكومبيلي بهم الكود نتاعك ومن بعد كي تحط الكود نتاعك في السيرفور تمشي تلقى توت لي ديبوندونس تاعهم موجودين يعني جوست ليك انت tu peux travailler sans serveur carrément et développer خاطر indépendamment du serveur donc حكايه السكوب هذه سكوب ال دي ميفن راهو لي ديبوندونس هذوما seront fournis par un serveur en bas. يعني توا جوست باش نجمو نكومبيلي الكود باش يطلعوا لنا ساعه تعمل كونترول سباس ات ستيتلس ات ستيت كيفاش يكونوا موجودين هي كوبي عليهم مش عليهم الكل سي با اون كوبي دان سيرفور مش 300 ميجا سي كيلكو ميجا خاطر ماخذين كاين الانترفاس قشره في القضيه حطوا لك حاجه من الابي قال لك تيليشارجيها واحد باش تنجم انت تكوبي الكود تاعك كي تقولوا بروفايدد ما يفن سوغا تقول وقت نعمل باكيج ام في ان باكيج باش يخرج الجار الوار يعرف مليح انه مش يجي لابي هذيك يحطها في وسطه pourquoi dupliquer les choses d'accord c'est ça la حكايه donc le scope provided ça veut dire que cette API là ces interfaces et ces classes que normalement il y a déjà téléchargé seront fournis par le serveur juste avant d'avoir le projet qui تخرج الوار وتحطهم في وسط هذا اسمه provided ok donc le compile c'est autre chose اللي par défaut compile ça veut dire que تخرج الوار نحب تكوبيهم. Tu vois, normalement, ça ne crée pas de problème.
Quand il y aura une copie à les interfaces, les packages, ça ne va pas créer un problème. Mais allez, pourquoi agrandir la taille d'un fichier Z? Donc, provided, fourni. C'est une API, ce n'est pas un framework ou une librairie qui tourne. Il va par défaut compile. L'équipe de scope, c'est compile. En tout cas, si on y a réellement, il va copier des interfaces. Ce n'est pas grave. L'interface, moi je donne Martin, ou Khastan nafs l'interface, nafs le package, nafs le donc ça va pas. Le JVM va charger wahda barka. JVM qui t'alqa deux classes de différents packages, il les charge zoos. L'import est très magique. Si la JVM trouve deux classes ou deux interfaces qui appartiennent au même package, elle doit charger wahda barka. Et là, c'est tu utilises deux librairies avec deux versions différentes. Et là, tu trouveras les packages plus 9 assemblées les classes, avec deux versions de la même classe. Le mouchkla, selon JVM, je vais charger les classes. Donc, ça peut créer des problèmes de fonctionnement. Mais bon, on n'a pas ce problème quand on parle d'API. Mais dès que tu as API, tu as la haja qui fait code. Implémentation, c'est abstrait. Mais, donc, normalement, c'est bon. واش نحب نعمل كي نجي هنا نعمل ويندو شو فيو شو اسمه هو بروجكت اكسبلور هذا مش بروجكت شو فيو نافيجيتور في اكليبس سي نيك اون اوتر فيو على البروجي مي سي لا فري فيو على البروجي يعني ريالمون كتحلوا في الدوسيي لبرا شنو تشوف مش لا فيو اكليبس كي كاش دي شوز داكور دونك ça me permet de ne pas sortir d'Eclipse نحل دوسيات ونشوف في البروجي اش فيه دونك بالنافيجيتور راه ديريكتومون تلقى البروجي فيه ان دوسيي اسمه سيتينغز ان دوسيي اسمه اس ار سي تارجت تبع ميفن بلوتو وكلاس باث وبروجيكت على الاقل او بون ميكسيمال بيان سور هنا هم لي فيشي لي بلوز امبورطون لي سي ار سي و البون ميكسيمال بوان باقي كله سي دي ميتادوني سوا دي تروك utilisés par Maven dossier باش يجينيري فيه حاجه temporaire بيان سور سوا settings والكلاس باث والبروجيكت ثلاثه تبع شكون اكليبس لانه ما عندهم حتى سونس في نت ميز هذوما شحال تبع اكليبس وفي اللي فيشي هذوما كي نونجستر لي فاسيت والبوليس اللي اختارتها وحكي لكم دونك انا بون البوليس او نيفو ورك سبيس دونك مش طاح مي عنده دي دوني سجلهم في الورك سبيس على طول لي بروجي وتعمل دي دوني سجلهم في كل ميتا دوني انا سي جي لي فاس اسكو هذا مشكل كبير زعما فازل مع التارجت يعاود يكتبوا فيه si j'efface ça, je vais utiliser face à Khomra. Mais si je les efface, mais juste Eclipse, il va plus savoir. Je l'ai vu, il est toujours c'est target en 40 dima, le bin ou target à 2 jours, donc c'est pas grave. ما فادرين. كي نجي البروجيكت اكسبلورر شنو المشكل تاعه؟ المشكل تاع Eclipse ما عادش يعرف شنو هو التيب تاع البروجي. خاطر الانفورماسيون هذيك كانت موجوده غادي. يشوف فيه تاع البروجي ما يعرفش هذوما دي باكيج دي دوسيي طلعوا كل دي باكيج تخلبها. Toutes les informations معناتها موجودين كانوا غادي لكن réellement انا ما يهمنيش في كليبس انا جوري بو امبورتي البروجي من جيت هاب ومشات تلعب مريقل علاش تلعب مريقل خاطر كليبس اول حاجه يعملها il sait très bien lire le fichier pour XML et adapter ça à ses métadonnées rafraîchir ces métadonnées سهله الحكايه كي تجيو لهنا كليكيو على البروجي ونقول له بروبريتي ولا مايفن ابديت بروجيكت قاعد نحكي مع شكون réellement قاعد نحكي مع كليبس مش مع مايفن قاعد نقول لكليبس mets-toi à jour avec le POM XML. Et bien sûr, Eclipse, حسب اللي يعرفوا حسب l'implémentation du plugin اللي موجود يخدم لنا اللي اسمه M2 Eclipse يشوف انه الحاجات ينجم يمي à jour à sa facette نتاعو. Il peut régénérer tous les fichiers. لكن الباز نتاعو شكون؟ سي لو POM XML. بون هنا مشكله خاطر لي فيشي باهي خلبات. دونك هنا باش نعمل له مايفن ابديت بروجيكت مره اخرى فورس. سي بون. Donc c'est bon, on طلع البروجي هنا جوست ثما مشكل نتاع رافريشيسمون اللي تاع 2.5 هذه جوست افيشاج ديجا نجمو نعملو كي دو فوا كلوز بروجيكت باش نتاكدوا نعاود ندوبل كليك عليه وكي رافريشي لا فيو تاع البروجي بوك في كليبس لكن المهم اللي حاجتي بيه توا 2.5 هذيك ولات لها شنو هي 3.1 ودايوغ باش تعرف صحيح نرجع من بكري كليك دغوا بروبريتي تشوف الفاسيت تاع البروجي شنو نلقى دايناميك ويب موديول ما تبدلش لكن الفيرسيون تاعو 3.1 et la version qui va avec Java EE7. Déjà, l'API de Java EE7, Eclipse a compris que c'est un module web 3.1.
SRC والبوم اكس ام اه يعمل حكايه تاع ميت انتيليجي يعمل حكايه تاع انتيليجي، لكن هذاك يعاونك انت بعد في الكونترول سباس في الحكايات في كذا باش تستعمل انت لوتي، لكن ريالمون اللي يهمك هو البوم اكس ام باسكو سي لي ميم انفورماسيون فيه. نضحك على شنو بالضبط؟ ايوه موجودين في الدوسيه انا فسختهم كريمون جديد فسختهم. هو ريالمون حاجته من الكود سورس دونك لا سيرسي بحد ذاته هذا كله راهو سي فيرتويال راهو ريالمون فما دوسي برك باهي حاجه من الكود سورس تحت ما كنت تحت لا سيرسي لا سيرسي بعد سيرسي ما يجابا كذا وحاجته بالبوم اكسامين mais toutes les métadonnées avec les a rafraîchis à partir de il a qui recréé في كذا دونك déjà عاودوا خرجوا تمشي نافيغات وتلقى مره اخرى ثما سيتينغز شنو اخر وكلاس باث بروجيكت وتبع كلاس باث ظاهر باش تاخذ الكومبايلر سورس الكومبايلر تارجت خاطر حاجه بها كلاس باث واش تاخذ لابي هذيك باش تزيدها في الكلاس باث نتاعها باش كي تكتب ات ستيتلس تطلع. بالنسبه لل شو اسمه البوان بروجيكت ريالمون شنو التيب تاع البروجي سي الفاسيت وسيتينغز اللي يدخل في الديتاي تاع الفاسيت نتاعو. مي المهم ça a été créé à base de rien. D'ailleurs, Eclipse qui est importé من GitHub, c'est la première chose qu'il fait. Il va mettre à jour, ما عندوش facette من الأصل. Donc il va créer sa première facette كيما هكا. خاطر دي جيت ريالمون جديد. ما كانش يقول لك رد بالك ما طلعش شنو ما طلعش. حتى فيشي ابار لي سي ار والبوم اكس ام في GitHub. خاطر ريالمون تاع الخليل غادي يدير باش يخدم شي اخر. يعني حتى كليبس تخدم كليبس واحد يخدم كليبس. أول حاجة تصير له كيهبط ان بروجي وفي وسط البروجي ثم شو اسمه هذاك هذا الكلاس باث كيبدا انت ساعات في الكلاس باث ساعات الكلاس باث البوينت فيغ اون جي دي كا تحت الدي دو بوان مي دوكيمون هو ما عندوش غادي يروح دي دو بوان مي دوكيمون طابط له كيف يقول له وين جي دي كا اول حاجه تطلع تبدا حمراء التصوير يصلح فيه فهمتوني. دونك انا فو اتر انديبوندون دو تو سا دونك انا ديجا ما نحطش دي انفورماسيون سبيسيفيك البروجي بتاعي نحط بوم اكس ام كذا والكليب بتاعو يبقى سميت خاشوق مع جي دي كا اللي عنده هو اللي يعرفه ما نقولش لا وجع جي دي كا اللي انستالي عندي انا ماهوش لوجيك. دونك سي بور سلا كو نقول لك في الجيت نيور ديما تزيد هذوما لي فيشي هذوما عمرك ما تطلعهم في الجروب هو عنده غلط. اوكي هذا البروجي نتاعي رجعت دونك توا جاي الفاسيت تو جو بو كري ان بروجي ويب. اول حاجه باش نعملها سي كومونسي بار الويب ستاتيك مش ديناميك بيان سور تعرفوا الديفيرونس بين الويب ستاتيك والديناميك. اي ولا شنو الويب ستاتيك شنو الويب ديناميك شنو الفرق؟ هي حاجه ما عندهاش دخل في جافا. ويب ستاتيك ويب ديناميك شنو الفرق بيناتهم؟ شو ويب ستاتيك؟ ويب ستاتيك من الاصل qu'est-ce qui est dynamique qu'est-ce qui est statique c'est tout. باهي de toute façon la réponse اللي انا استنست اسمعها برشا مرات اللي هو يقولوا انه الويب ديناميك سي في الباز دو دي او قال ça va bien ok bon très bien donc c'est vrai que le développement web dynamique on a des bases de données mais si je fais مش forcément ما عندك حاجه tu peux avoir un web dynamique sans base de données من الاصل. Si je crée une page web qui affiche l'heure quand tu affiches l'heure on a deux solutions. تاخذ قداش تم من بالسكوند لور قداش بالسكوند يعني تاخذ قداش تم من سكوند في النهار قداش يطلعوا من سكوند في النهار نسيت لا هذاك في المينوت والله ما نحسب. دونك تاخذ 60 فوا 60 يعني مينوت 60 فوا 60 قداش عندك 60 فاليو اون مينوت 60 فاليو اون اور فوا 24 وعندك نومبر دو سكوند fois 24 شبيه دونك خلي 60 fois 60 fois 24 c'est ça. دونك تعمل بالضبط 86400 باج هاوش معناتها ستاتيكمون تخدمها وفي كل باج انت تبدل في شيفر. هذا ويب ستاتيك علاش؟ خاطر ترجع الباج هذيك هو طلب الباج مي اون بليس ثما بروبليماتيك صغيره il faut que l'utilisateur يطلب الباج هذيك سي ان بو بيت مش معنى ça doit être correspondre à leur système. علق هي حتى في الكان هذا لازم تعمل ان بتي كود يعني ايف ولا حاجه ياخذ لور سيستيم ويافيشي لا باج اللي اسمها كيما لور سيستيم
Bizarre. Mais c'est web dynamique, hein, déjà. Enfin, voilà. Mais le web dynamique, ça veut dire qu'il suffit que le contenu de la page, d'une page, a été modifié dynamiquement. Base de données, même base de données qui m'en compte. Il suffit d'avoir une page qui affiche l'or, c'est bon. Tu as réfléchi et tu le temps. Ça veut dire que ça a un code. Là. Bien sûr, pour faire du web dynamique, on a besoin d'un langage de programmation. Ils ont des conditions, ils ont des boucles. Donc, كيفاش بدات الحكايه؟ بدات الحكايه باللي كيفاش بدينا نديفلوبي ويب ديناميك من الاول باللي سكريبت سي جي اي تو سكي سي جي اي سي جي اي معناتها on a pris les scripts système Linux هذاك بول مشى بيرل Python bon Python بعد خلط un langage mais on a utilisé les scripts système pour pas que les pipes sur la qualité pour modifier quoi ce qui revient à un serveur d'un contenu statique à la base fichier on a un code il y a un fichier d'accord le script ويبدل في حكايه selon des tags معينين يبدل دونك يفو ifs and else في الحكايه يلزم دي بوك يلزم برشا حاجات المشكله في السكريبت هذوما ils n'ont pas été créés à la base pour le web ce sont des scripts système وعندهم مشكله تاع sécurité ces scripts font tout يعملوا كل شيء اللي باش يهاكي حاجه كيما هكا نجم يعمل كل شيء donc on a demandé quelque chose de moins puissant que ça et en plus spécifique le web et là on a créé pour le serveur HTTPD Apache on a ajouté un module le module des modules le module c'est un interpréteur d'un langage PHP donc c'est des PHP réellement c'est le premier langage dédié le web mais là voilà PHP Java il devait prendre l'exemple il devait créer une technologie similaire le langage m'ajoute je pense qu'il a fait le langage mais pour le web qu'est-ce qu'il devait proposer et l'année, ils ont proposé la spécification servlet. Voyons comment ça s'appelle servlet, comment on peut servir du web statique في application web qui me l'a donc عندك الدوسي web app هذا le web app c'est techniquement équivalent au www في Apache هذاك الروت تاع donc si je veux une page statique je نعمل سهل الحكايه new HTML file ونعمل هذا ونسميه مثلا index HTML donc في l'index هذايا ce sera un fichier HTML5 مش مشكل je vais créer حاجه simple je vais شويه donc je vais utiliser HTTP هذاك open with HTML editor هذايا اكبر كم donc انا التيتر نتاعو first HTML وفي البادي شوان hello from HTML c'est bon voilà ça dit في شيء mais je vous ai mis là le serveur نتاعي vous déployez avec le plugin تاع déploiement vous avez déployé avec un plugin تاع Maven c'est Whitefly deploy et là on va déployer KTX add and remove first web j'utilise le projet déployé ça je vais utiliser Eclipse là بالطبيعه c'est un déploiement نستخدم هكا بالبلاجين ما نخرج بزوز دونك يدخل بعض Eclipse donc c'est bon كيفاش تو نكسيدي لك الباج هي اندكس دونك ما حاجيش بها باغ ديفو اي نافيغاتور يعرف الاندكس سكي با الاندكس يعني شو الاندكس معناتها اي سيرفور ديجا باغ ديفو par convention il va servir l'index donc انا حاجتي جوست بالراسين تاع الاندكس دونك انا يقول لك هذا يتسمى الكونتكست le contexte web تاع l'application تاعك quel projet par défaut يخوص بالبروجي par défaut في الكا هذا tu peux changer mais par défaut يخوص بالبروجي معناتها quel projet اسمه first web ça dépend bien sûr du ZA de localhost 80-90 انا استعملت البور بداته 80-90 تاع البور HTTP العادي اللي هو باغ ديفو 80-90 وتعطيه فيرست ويب j'ai pas besoin de mettre index HTML ولا تنجم تعملها index.html ولا باغ ديفو يمشي l'index HTML دونك اللو فروم HTML دونك هنا ماشي حتى مشكل واضح صح ماشي حاجه غريبه كونتوني ستاتيك كانت افيشي هكا et en plus كيما اي سيرفر ويب ستاتيك اخر donc si je crée une arborescence derrière le dossier
ça sera translaté dans les URL. Mais c'est un code, il a où je fais des dossiers, il a pas qui balance les URL. Mais réellement, l'URL, ce n'est qu'une chaîne de caractères. C'est pas rechercher des dossiers. Mais, on aime la dynamique. Pour faire du dynamique, Java, la base qui est servlet, il faut créer une servlet. Et une servlet est une classe Java. Par exemple, je vais faire source UTM. Je vais faire new, classe. C'est une classe. Qui met les classes comme. Donc, je vais dire first servlet. كيف نكبر في ال باهي first servlet هنا la technologie servlet n'a pas été créée pour le web. La technologie servlet, ou servlet, le petit serveur, c'est pour réellement créer tout ce qui est interaction réseau en général, protocolaire. On a imaginé qu'on aura une servlette, généralement. On aura un genre de FTP servlet, de HTTP servlet, de CNMP servlet, les protocoles معروفين. Mais réellement, on a servlet, une servlet spécifique qui est le HTTP servlet. HTTP servlet. علاش؟ خاطر نجحتوك فين مشيت؟ on n'a pas fait ce genre de, on n'a pas utilisé l'API servlet pour les autres protocoles. واحدة برك عندها عميلة qu'est-ce qu'on appelle la SIP servlet, protocole SIP تاع الفون sur IP. Donc là on rachète. Mais réellement quand on dit servlet, on parle de HTTP servlet. Donc on est first servlet extends شنو هو؟ HTTP servlet. On parle de cette servlet là. حبيت نقول كلمة servlet c'est plus général. خاطر هي بدا HTTP servlet الكود بتاعها. بون انا ما عنديش دونك de toute façon مادام ديبوندونس ما يمكن دونك نجم يهبط كود سورس وحده. استنى عليه شويه. باش تلقى ديجا على الاقل في الكود حتى في بايت كود تظهر extends جافا اكس سيرفليت جينيريك سيرفليت. معناتها مش سيرفليت اتش تي بي. دونك ثما سيرفليت ثما سيرفليت اتش تي بي كي ريت لو سيرفليت. معناتها الجينيريك سيرفليت اللي سونسي classe extension générique servlet. Ou la classe générique servlet n'est pas faite pour le protocole HTTP. C'est fait pour n'importe quel protocole. N'importe quel. Pour créer ton propre protocole. Ok, c'est normal, ils ont pris ils ont étendu cette servlet pour créer l'HTTP servlet. Ils ne savent pas quoi faire avec l'HTTP servlet. Pourquoi? Pour redéfinir les méthodes de باش انت تعطي comportement لحاجه كبير. بس تعملها لحاجه كبير. مادام ثم héritage, ça veut dire ثم des fonctionnalités حاضرين في classe mère. Tu vas en profiter au cas. Les méthodes, à l'aqal, puisque c'est une HTTP servlet, elle ajoute une méthode à la méthode principale de servlet. Servlet, pour faire la méthode, c'est pas service. Il y a les cartes, le get, beaucoup de services. Le protocole HTTP, on a plusieurs méthodes. On a post, get, delete, options, head, marche. Pat. Donc, on est à la marche. On utilisera à la base méthode service, mais on va recréer l'autre avec classe fille, classe mère. On va créer des méthodes de réunion. On va commencer par la méthode la plus simple liée doGet. doGet, ça veut dire répond à une requête de type HTTP GET. Yani, si j'envoie une requête de type post à cette méthode, à cette servlette, qui m'a dit oblige. Ça va quelle heure? Je crois que cette servlette ne supporte pas le post. Bien sûr, si j'ajoute doGet et doPost, ça supportera le get et les posts. C'est ça le principe. Et madame doGet, ça veut dire que cette servlette, actuellement, l'état d'un code, je marque une requête de type get. Bien sûr, tout simplement, avec deux objets. On a la servlette, c'est qu'elle simplifie les choses. Je crois que objet, requête HTTP objet qui représente la requête et un objet qui représente la réponse. Modèle simple. Ou je coupe les deux objets, c'est pas toi. D'ailleurs, la méthode AD, c'est le serveur qui contient cette servlette, c'est lui qui gère réellement le HTTP, et il va transformer la requête en un objet, c'est le request, et il va dire à cette méthode qu'il va appeler automatiquement. Donc là, j'en parle. Donc, il y a une méthode dans le
Je vais effacer ça, super do get, et je vais redéfinir la méthode. Et je veux afficher du contenu, je ne vais pas traiter des requêtes, je ne vais pas traiter des données j'ai mes clients. Je veux seulement afficher. URL معينة باش نجيو بوكا. Donc اش باش نقولوا؟ باش نستعمل l'objet plutôt مش request، باش نستعمل l'objet اللي هو response، خاطر حسب الريسبونس اللي تكتبها. الريسبونس هذه elle dispose d'un buffer. Donc response.getWriter. ورايتر في جافا مش حكايه ما عملوش سيرفليت، اللي ورايتر هو ستان برنت تو رايتر، برنت تو رايتر مو عندنا برشا في جافا، عندنا بفر رايتر، برنت تو رايتر، ايماج فايل ايماج رايتر، عندنا حكايات دي رايتر دي تكنولوجي ديكريتور دو ستريمز يعني دو فلو ادابتي للتيب دو كونتوني نتاعها، كل واحده شقا اقوى واحده، يعني البرنت تو رايتر هي اقوى واحده في تريتمون دي دوني دو تيب تكست. لو اتش تي ام ال سي دو تكست، le JavaScript c'est du texte, le CSS c'est du texte. Donc هكا تستعملوا print to write. donc تقولوا get to writer déjà حتى في الميثود في السيناتور نتاعها باش تلقى تستعمل ان print to writer. وهو entre parenthèses c'est un buffer to writer، ما حكيت héritage. au plus c'est un buffer to writer يعني يستعمل un buffer pour augmenter sa performance. يعني مش كي تقول له write يعني يكتب الكاركتير ديريكتومون في donc يكتب في buffer tampon ويبعث. et là l'utilisation نتاعو سهله. power write يعني يكتب في البافور هاك ديجا البافور ينجم ياخذ tableau de caractères mais c'est un peu lourd. On peut directement lui donner une chaîne de caractères ياخذ string زاد اللي يخمم ياسر في البرفورمانس راه البافور معناتها داخل خير بعد نيفو اكثر tableau de caractères. بون مي حاجه باهيه تو في لي ماشين فيرتوال مودرن كي تكتب دي سترينغ وخاصه كي يبداو دي كونستانت ça sera amélioré automatiquement lors de la compilation donc ما تخممش برشا. دونك انا باش نحب نكتب du code HTML. donc HTML donc انا déjà بيت نولد مش كيما اديتور برا كيما في وسط شاد دو كاركتير بعدي جوست هكا ماجيسكول خاطر باش يضرب بعدي وهنا no from servlet هكا. هنا ثم حكايه انت قاعد تكتب راهو الميثود هذه اللي تري سامبل واضحه باش تكتب شاد كاركتير واحده، لكن بارفوا الرايت هذه بعد هنا جيت رايت باور رايت هي بدها تعيط للميثود باش ترجع شاد كاركتير، والميثود هذيك لازم تقعد درجين تكتب باش ترجع للشين على كريغ. وهنا ثم مشكل علاش تحب انت كان عندك تريتمون لهنا تريتمون بعد اللينيه هذه راه باش يكتب باش يستعمل ان ثريد يعني بروسيس ابار. كان الليني اللي باش يكتبها من بعد راهو هو صحيح يبدا يعيط لك الميثود وباش يكتب وكذا، لكن الكود اللي بعد باش يخدم ديريكتومون لو طون يكتب في البافور كان كيف سيكسكيوتي. انت اش تحب يعني سي بون عطيته لانستركسيون باش يبدا يكتب في البافور وتجي تكمل الاكزيكيوشن تاعك، ولا تحب تستنى يعني ما تعمل هنا التريتمون تاعك الا ما يكون البافور فرغ. اش معناتها بافور فرغ؟ يعني طول لي دوني تبعثوا لك اخر بيتخرج من البافور. لا لازم تقولوا لهنا response بوان فلاش بافر ديجا اسمها واضح بوان فلاش يعني ريت هذايا اللينيا هذيك حتى اللينيا اللي باش تكتبها من بعدها تو هذه تسمى بلوكون. اش معناتها بلوكون؟ معناتها هذه باش نقعد اون اتونت دو كوا هذه بالطبيعه دايره ملي سكوند باش تكتبها. نحكي قلت لك كان جات شين دو كاركتير هذيا تجيبها من فيشيي طولو 1 جيجا تقولوا كتبها ça prendra du temps. et là تنجم انت سواء الكود اللي من بعد نورمالمون سي اسynchronous الكود اللي بعد ديريكت باش يكتب. كان انت اللي ما يهمك ما تنجم تعمل تريتمون بعد لما يكمل ساعه يكتب لك الفيشي دو 1 جيجا تو تكتب له ريسبونس فلاش بافر يعني هنا الليني هذه بلوكون نستنى كوا انا بافر يفرق انه كتب له تريتمون مشى. et là يعني اخر وقت تبعث et là بعد التريتمون هذا تنجم تعاود تكتب التريتمون اللي بعد السانكرون تاعك. de toute façon هي باش تخدم دون دي دو كا في الكام تاعنا احنا خاطر ما عندناش كاتبين كود من بعد دونك مش تقدر يفيد مي اون بريفير سا. باهي المشكله تو فين بكري باش افيشيت الباج نتاعي بوغ افيشي ما باج اش عملت؟ عطيت لي يو ار ال واليو ار ال كوريسبون ليكزيستون من موجود الباج حطيت الغاسين تاع الكونتكست ويب سافدير كانك بوانتيت على الويب اب ديريكتومون. الى تكتب له اندكس ولا سي بيان سور اندكس كان جاي اسم اخر لازم تكتبه فيشي. بالنسبه للسيرفليت سي ان بو ديفيرون
علاش؟ خاطر هنا le serveur a su très bien l'URL بتاعك l'URL اللي حطيتها il sait très bien quelle est la ressource qu'il va te renvoyer c'est pas complexe l'URL هذيك هي الفيشي هذاك pour une servlette c'est différent c'est une classe Java qui va renvoyer le contenu هو مين يعرف شنو وقتاش لازم يرجع لك هذه باش هما تعمل لي 5 سيرفلات 5 كونتوني عليه منهم باش تخدم وفعلا يو ار ال vous voyez donc خاطر احنا on simule l'existence de pages qui n'existent pas donc هنا حاجتين لازم تدخلها لازم تدخل السيرفور اللي هي c'est une servlette grâce à la notation at web servlet qui خدمتها donc c'est déjà j'ai déclaré une classe en tant que servlette serveur quand il va scanner le projet الواحد باش يحط في وسطه باش يجي يدور عليه الكل راه باش يفهم الكود فيها دو جيت دونك هي سيرفلت il doit être plus rapide c'est dans les performances تاعو حتى في السكان donc là il doit avoir des annotations كيما هكا c'est une servlette ومن بعد تقول له حاجه انفورماسيون مهمه اللي هي اسمها URL patterns URL patterns ça veut dire selon l'URL راهي بيدها انفورماسيون ce n'est qu'une chaîne de caractères المهم وراه لي بي والبور هذيك المهمه اليو حكايه اخرى تريتي كود جديد c'est une information في هذاك علاش الويب سيرفيس لازم يستعملوا اليو ار ال باش يعدوا دي بارامتر باسكو اليو ار ال n'est qu'une chaîne de caractères finalement que tu peux splitter donc هنا قولوا له راهي السيرفلت هذه elle va s'activer هي باش تستعملها فذاك وقت اليو ار ال الفوق باش تلقى في وسطها اندكس ولا اندكس خاطر عندي ديجا نسميها page 2.html bon تصلح هذيك في كاع اخر page 2.html normalement تعطي سلاش الغسيل est-ce que عندي تو باج اسمها page 2 html ça n'existe pas mais c'est une URL وهذيك تقدر تعمل لي غير زد هذه مش مشكل html juste احنا نحطو كيكم ce n'est qu'une chaîne de caractères قاعد نقولوا كي تلقى في اليو ار ال chaîne de caractères هذيك عايط السيرفلت هذيك bien sûr لا ça va pas marcher على deux servlets ما يمشيش اما كي تعمل بالنسبه للدو سيرفليت يعمل ايه بالنسبه للكان اللي بلوتو لوجيك تقول لي كاين باج 2 موجود هذا الكونفلي هنا ثم البريوريتي وفي بالي لا بريوريتي سي بور لو كونتوني ديناميك دونك هنا بور السيرفليت نسيت في بالي بور السيرفليت وقت يوري الاندكس pour deux servlets les عملت bien sûr j'ai changé le code j'ai عملوا full publish كليك droit على البروجي full publish ونرجع لهنا بالطبيعه ça fonctionne toujours l'index لكن انا حاجتي page 2 هكا qui n'existe pas c'est pas un contenu statique donc هنا hello from servlet واضح البرانسيب donc تلقى page 2 نرجع سيرفلت هذيك on doit faire ça معليش خليه يعرف الفيشي جافا باش يرجع لك فيشي جافا يبقى اكزيكوتي حاجه باش يعطيها هو الريكيت اللي انت بعثها باش ياخذ ريبونس ويرجعها لك السيرفر et là tu sens انت بديت الباج 2 بالحق دونك ما ثماش باج 2 سي ديناميك باهي شنو هو نجمو نلعبوا اخر سيرفلات سي ديفيزي بلوتو ان اوتر اوبجي اللي هو ريكويست à quoi ça peut servir حتى اللي عمل بي اتش بي قبل يعرف انه الريكويست سا ريبريزونت توت لا روكيت باللي هيدر نتاعها وميم باللي بارامتر كان الكليون بعث دي بارامتر دونك هنا باش نقولوا خاصه هي جيت هنا دونك سا سرا في اليو ار لي بارامتر دونك باش نقولوا ريكويست جيت بارامتر يعني يعطيني بارامتر والبارامتر باش نقولوا باغ اكزومبل نيم ولا بسودو ولا يوزر ما نعرفش نابورت يوزر سي بلو سامبل كو نيم request get parameter user هذه ميثود ترجع نورمالمون كلهم string وبعد يتصرف اما string مثلا user equal request get parameter user بالطبيعه هذا ما بعثوش في الروكيت لازم يلعب فورمولير ولا puisque c'est un get c'est facile à tester donc هنا string user request get parameter user c'est qu'une variable java وفي الاخر نورمالمون تاخذ يتبعث في الروكيت اللي هي كيزت اونتري على النافيغاتور هذيك هي الروكيت صارت وقتها اليوزر شو اللي هنا شين دو كاركتير ونورمالمون هنا نجم تو سامبلومون نعمل سامبل كونكاتيناسيون صحيح ولا hello بلس يوزر بلس او بتيت اسباس في السيرش فروم سيرفلت مي اكطوالمون بعد حتى بارامتر هنا معناتها ما
شوفوا بعض كيفاش سمحت لي paramètres soit créer un formulaire soit بالURL كيما قلت لكم في الكاب تاع الجيت bien sûr c'est impossible à faire بالكاب تاع البوست بالURL. باهي تجي لهنا اش قال لي hello لا علاش point d'interrogation user اسمها هي égal esprit il a hello esprit from servlet واضحه يكون فوق là donc هنا quand user égal esprit il a pris le paramètre et user هنا بالطبيعه كان عندك plusieurs paramètres and param2 and param3 une requête get classique on va كيفاش récupérer les paramètres entre parenthèses même s'il s'agit d'un post تعمل formulaire وقت وتعمل الميثود نتاعو الاكشن بوست الميثود نتاعو بوست بالطبيعه باش غادي دو بوست في السيرفليت بنفس الطريقه get paramètre لكن رد بالك get paramètre تولي لي paramètres équivalent à l'attribut name نتاع لي input نتاع الفورمولير نتاعك هكا مي لا سي دو مانيير اللي نخدمو بهم شنو نجمو نعملو بطريقه هذه برشا حاجات et là je pourrais même faire tout ce que je veux. Je pourrais avoir un entity manager, j'ai mes données, la fichier, là je vais une boucle, nous avons des tableaux, je peux tout faire. Allez, la chose de servlet, c'est que c'est du Java. Je peux utiliser tout ce que je peux faire Java à faire. Enfin, code, il y a code Java réellement. Les choses خايف في servlet. خايف في servlet. كان نعطي الدوكيمون هذايا خاطر في الخدمه عندنا راه سكون ابل لو ويب ديفلوبر ويب ديزاين. هو ديزاين ماهوش ديفلوبر، وخدمه ديزاين. Il va agir plutôt à CSS, à complete, à au développeur مخه أكثر في التريتمون HTML, le contrôleur, هكا كيما هكا. Mais là, هو مشكل. تعطيه فيشي HTML أوكي نجم يحل دريم ويفر يقد الفيشي HTML يرجعوا له. دونك تعطيه فيشي كي بلاك شامبي. ما بيها شيء. خاطر يحطوا في ماشي تاع لو كلاس جافا. Donc pour le templating c'est pas bien. توا هذا راهو كا تري سامبل رجع فيه HTML بعطيه له يوزر. ما imaginons un cas في وسط السي اس اس يعني bootstrap في وسط du jQuery في وسط كذا ça sera incroyable يعني خدمه كبيره ياسر donc هذا ça va être قويه لكن c'est pas ça c'est pas bien pour le templating c'est pour ça qu'on préfère un servlet وقت اللي عندك شويه des présentations لكن اكثريته des traitements c'est un côté pas facilement maintenable côté c'est maintenable le côté Java mais c'est pas maintenable côté niveau de Java HTML. Donc, le مشكل وين تاع servlet, c'est que c'est du HTML في وسط Java. Et tout simplement, on a pensé l'inverse. On a dit qu'on pourrait avoir du dynamique toujours, mais en ayant du Java dans le HTML. On a dit tout ce qui est statique, moi je dis write, c'est كيما هو le HTML. Ou lorsque tu as العادة الديناميك أقل من statique. C'est très grave, كل شيء ديناميك. Donc, ça fait tableau, des données dynamiques, mais réellement, un template, c'est un template. Mais je t'en statique, tu peux me statiquement. Ou اللي ثم dynamisme, وقت عيط للجافا. D'ailleurs, PHP, من قبل عنده les deux manières. Soit عنده write, echo plutôt, qui m'a servi à dire. Ou عنده une autre manière, تكتب du HTML, بعد تحل balise PHP. Donc là, c'est mieux. هذا كان عملنا نحن. On garde toujours la même technologie. Ce qui tourne, c'est une classe Java. فما كاين des classes Java بالحكاية. فما كاين des servlets. حد الآن. Lesquels on a donné quoi? On a décidé de créer un autre langage qui se base sur le HTML. Lesquels dans ce langage, on utilise du Java. Là, je vous montre les hashes dynamiques sous forme de bouche balise, hein, mais sous forme de tag réellement. Et le tag est ce qu'on appelle un scriptlet. Donc, c'est quelque chose qu'on a écrit dans le HTML. Le langage est dénominé JSP. Java Server Page. JSP. Donc, pourquoi JSP page? Il n'y a pas HTML qui est exécuté côté serveur réellement. Réellement, il génère le vrai HTML. بالنسبة للJSP, راهو كي دوب ما تحطها في السيرفر, elle se transformera automatiquement en servlet. Automatiquement. لكن الحاجة الباهية اللي انت كي تقدر écrire du JSP. Et ce JSP peut s'ouvrir avec Dreamweaver. C'est du HTML. Dreamweaver va ignorer tout simplement les parties JSP, mais elles font ماشي مشكل انت حاسب في وسط التابلو وقتها مش في وسط التابلو حاسب التومبليت الى البريش اللي كان صار ما بين الويب ديزاينر والويب ديفلوبر تنحات والبرودكتيفيتي بيان سور تكون خير وماتيرناليتي خير وكل شيء خير دونك انا ديسيدي دو كريي سو لونغاج لكن جوست ليك انت لونغاج مي هو دوب ما تحط الدي اس بي elle va se compiler خاطر نحن si on change d'un langage A vers un langage B ça s'appelle de la compilation كيما قلت لكم قبل
GWT, par exemple, on écrit du Java et il génère du JavaScript et du HTML. On dit que GWT compile. Compilation, c'est binaire. Compilation, le fait de changer de langage. Donc, il y a un compilateur, c'est Jasper, l'implémentation d'année, qui va décider de compiler les JSP en servlet. On va voir si on a un JSP. Alors, le JSP, puisque c'est un fichier qui s'écrit, disons, statiquement, il y a un qui m'a presque l'index. Donc, dites-moi, le web app. On n'a pas besoin de créer une classe Java pour ça. On a un new JSP file. Où je vais appeler ça. Hello. First JSP. Voilà, first.jsp au cas. Regardez l'extension ici. First.jsp. Ou on a par défaut new JSP HTML. Donc JSP with HTML. Marqué plein de. Donc je dis c'est bon. C'est par défaut. JSP par défaut. First JSP. New quoi? Donc juste ça va nous propriété ouvrir open with HTML editor خاطر يساعدني خير ولا GSP editor خاطر يقعد ديما يراه GSP لكن بويس اكبر. دونك هنا الحاجه الباهيه فيه شنو؟ ستاتيكمون كاع ثم حكايات اخرين كيما هذه. Mais ça sera étudié, disons, analysé par le serveur lors de la compilation. باش تح de toute façon مش يراجع HTML مش يردها سيرفلت qui va هنا HTML مش يولي عندك سيرفلت شو تولي هذيك ورايت HTML لكن الكود هذاك ما عادش باش تكتبو انت وكا سي ميو. دونك هنا باش نقول له تيتر كالعاده دونك باش نقول له فيرست جي اس بي مش مشكل. وبالنسبه للبادي كان عندي حاجه ستاتيك كتبها ستاتيك مو علاش تعب دونك شا تمبليت ستايل سي اس اس جافا سكريبت تحب عليه الكل. De toute façon, ce sera interprété côté navigateur, donc il me dit machin, hello from JSP. Machin. Il est le step. Ok. هذا راس fichier qui m'a fichier index بالضبط. En plus là, الحكايه باش نعملوا hello first JSP فوق في الURL. On n'a pas un problème de URL pattern في الكلام. واش نحب انا نحب je fais un petit calcul. Je fais un calcul. Je n'ai deux variables int a int b. Je veux afficher a plus b. Donc pour faire ce calcul, c'est pas le HTML. Le HTML n'est même pas un langage de programmation. C'est un langage de présentation. Donc je vais 1%. C'est ça ma scriptlet. Donc pour créer un script du code Java. Réellement c'est du code Java. Ça peut être multiline. Tu peux même déclarer les traits balifios. Tout ce que tu écris Java, tu peux on prend par exemple int a égale 10, int b égale 10. Je me prends int result égale a plus b. C'est du code Java. Est-ce que ça va afficher حاجة؟ Non, c'est très bon. Donc j'affiche bien affiché. Soit qu'il te prend out, bien sûr, point. Right نعطيه الريزالت ça marche ça وش تقول هنا في البلاصه هذه معناتها كان نحبوا انا ستيلي ولا حاجه تقولوا اش 2 اسهل الكلاس خايسي. First.jsp et hello from JSP. Bon, il n'a pas affiché. Outpower تمشيتش. لحظة برك. Outpower تمشيتش. int result a plus b. Bon, de toute façon, ثم طريقة أخرى. ما شاش ما فيش. Donc هنا نعملو pour afficher. يتعوض الأوت. Mais bon, %. ونكتبوا هنا égal. % égal. هذا pour affichage direct. ونقولوا هنا result. On va afficher.
Bon, haka, faites attention, le cas de l'affichage direct, on ne fait pas de point virgule. Là, mais c'est un point virgule. مش كيما كود جافا عادي. Mais là, قليل de toute façon. Ok, ça permet de calculer le place avec l'affichage. C'est plus proche du template. D'accord. متبع هذيك البار. Ok. نحب نعمل un petit tableau par exemple ونحب نفشي الوقت علاش تابلو time is مش لازم كودو كبير ديريكتومون pourcent égal new date بالطبيعه باش نخدم new date تاع جافا وهنا date جافا utile كي جيت نخدم في وسط سيرفلات باش نعمل import فوق جافا utile date في جي اس بي كومون في import دونك الحاجه الباهيه في جي اس بي directement الفوق يعمل ce qu'on appelle des pages import il garde ça pour la génération de ça servlet شو اللي des import وهنا par défaut il va chercher le toString sur la chaîne de caractères j'ai fait page ok là je sais ce qu'il va prendre je pense pas je fais هذه المشكله صغيره بالنسبه للجي اس بي c'est qu'il doit recompiler au servlet donc il doit في الكاب تاعنا je dois redéployer déploiement باش نعاودو يكومبيلي c'est une ancienne servlet qui خاطر دور et ça donc c'est bon عادي je vais afficher un petit tableau وانا باهي الجي اس بي خير من السيرفلات اصلا في الكود معناتها كي نجي جو afficher un tableau par exemple 10 مرات كيفاش تابلو هو تيبل هكا تيبل تي اش تيبل هيدر تي اش تي ار هذاك تيبل رو وعندي هيدر واحد يزي هيدر برك دونك في الهيدر هذا باش نحط مثلا عرش اكس نزيد واحده اخرى نحطها واضح تابلو خاطر في الواحده برك تخرج تابلو تي اش ايكغيك هذه نورمالمون سي جوست ال نحطي تاع تابلو ومن بعد تي بادي هكا TR, c'est ce truc là qui va se répéter. Hein. Les lignes vont se répéter. Donc je prends le TD de 2 table data, علاش خاطر عندي 2 معناتها colonne. هاد الآن نخدم ستاتيك ما عندي حتى شيء. شنو نحب لهنا؟ نحب مثلا في وسط التي دي هذه وفي وسط التي دي هذه j'ai des valeurs. Maintenant, on va dire que on va une valeur de 0 à 10 ou de 1 à 10. هذه تبدا من 1 ل 10 والاخرى تولي من 10 لل 1 حاجه هكا. جوست كيك نابورت. دونك نجي لهنا نقولوا باغ اكزومبل شنو هو الحاجه اللي ما تتعاود ريالمون. الحاجه اللي ما تتعاود جوست هذه باش تولي في بوكل. وهذه الحاجه باهيه في جي اس بي انك تعملوا بورسون ديريكتومون تقول له فور. كيفاش نعمل بوكل فور؟ int i égale 0 هكا i strictement inférieur à 10 égale à 10 ونحطها égale à 1 أخيرة i plus plus c'est ça باهي هل البوكل لهنا نجم نسكرها تكنيكمون لهنا هكا la collade ouvrante la collade fermante هكا اش معناتها هذا باش يتعاود او نومبر ديتيراسيون دو اي واش غيكتب له اكتب اي فوا باهي وين تو سامبلومون نجي حاجتي بالفالور دو اي نورمالمون شنو باش نعمل نجي هنا ونقول له باغ اكزومبل بورسون ايغال اي على اساس الاكس تانكريمونتي والديكريمونتاسيون كيفاش بورسون ايغال هي 10 10 موان اي كيكا 10 موان اي égal à ok je vais disons faire le rendu de deux parties نعمل voilà le JSP c'est un peu plus intéressant ça va être les servlets voilà
دونك الاكس والكراك هكا بالان حتكشف من 10 وهذه من بدا من 9 خاطر من زيرو مي بون مش مشكل. المهم هنا pour afficher un tableau dynamiquement c'est c'est-à-dire bien sûr ça peut être des users جايين من باس دوني وتبدا براسك تيتيري عليهم وتفيش. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une servlette qu'on ne peut pas faire dans une JSP? Techniquement, on peut tout faire. On sait très bien que la JSP deviendra une servlette. Donc, elle doit tout faire. Maintenant, l'exemple de la requête ou réponse. Puisque la JSP est une servlette, elle peut directement, ou le Java, l'API تعرف, nous directement, on pourrait faire حاجة qui va directement utiliser request par exemple. Pourcent égal request. خاطر موجودة حاضرة request par défaut كيما هذوما request to response تاعك موجودين لازم يكونوا موجودين par défaut سينو نهلو. Donc request point get parameter نفس الابي هذا. par exemple نعرفش user سميناه user وهنا اسرع على خاطر قلت ديريكت افيشي البارامتر هذاك. Donc j'ai fait ce que je voulais بقى الكود. وهنا ايجال يعني j'ai même pas besoin de point virgule خاطر c'est un affichage direct. كناش داخل نعملوا تريتمون افيشي bien sûr. Et juste ok. وهنا باش نزيدو par exemple hello. نعرفش كذا ومدلة لي H3 hello from JSP. Ok c'est bon. بالطبيعة هكا باش تطلع هلو كالعادة. دونك شنو نعمل؟ بوان انتيروغاسيون شو اسمه يوزر هكا قلت انا يوزر ايكال اسبري نفس الكلام hello esprit forme JSP c'est bon. Donc tu peux faire tout ce que tu peux faire في servlet تعملها في JSP. Bien sûr كل واحدة وخير من الأخرى في حاجة. Quand on a plus le côté présentation on préférera JSP ما غير حتى حديث. Quand on a plus le côté traitement peut-être une servlette ça sera mieux. C'est pas très intéressant d'avoir des scripts quelque part. Donc, pour implémenter l'MVC, on avait ça, Java. Et bien sûr, une JSP ou une servlette peut appeler des classes Java, tu peux associer des classes Java. Pour implémenter l'MVC, qu'est-ce qu'on avait? Le Hajj pour créer un contrôleur. Ah, c'est un contrôleur. Le contrôleur, un contrôleur, qu'est-ce qu'il fait en général? Il y a de base, un contrôleur. C'est un contrôleur. C'est la lecture du modèle et l'affichation de la vue, ou lecture de vue et l'affichage du modèle, ou l'insertion du modèle. Mapping ma vue ou le modèle. Il y a les données du modèle, il y a que j'ai affiché, ou il y a les données plutôt saisies, par exemple, l'utilisateur, il y a que j'ai affiché. Bien sûr, réagir aux actions de l'utilisateur, c'est purement graphique. Des traitements c'est purement graphique. Le fait de cliquer, de faire une animation, ça n'a rien à insérer. Mais وثم حاجة أخرى le dispatch ou le forward ما بين les pages ou navigation في السيت généralement. Donc on a les rôles dans le contrôleur à domicile. Pour implémenter des pattern MVC, ou MVC1, qu'est-ce qu'on avait comme technologie ou qu'on utilisait? La meilleure vue qu'on utilisait, partie vue, il y a une template vue, elle doit communiquer avec Java, c'est la JSP, c'est une vue. Le meilleur contrôleur, c'est une servlette. Une servlette, tu peux avec JSP, tu peux forward des JSP, tu peux traiter des données, c'est toujours dans un contexte web. Donc le meilleur contrôleur, c'est une servlette. Et le meilleur modèle حاضر في Java, ce sont les Java bin les objets, les getters, les setters. Et là, on avait les modèles, le contrôleur et les vues, les contrôleurs et les vues on a implémenté le VC, mais la spécification J2E ne parlait même pas de ça. بالوقت bien sûr فهمنا انه سي ان بو فاتيغون دابليمونتي كل مره كل واحد يمبليمونتي الام في سي راحته سي بور سلا كو خرجوا برشا دي فريم ورك في جافا يمبليمونتيو حاضرين الام في سي فهمتي يخدموا بالفريم ورك كيما ستاتس كيما باش ويكيتس باش بركا عنده برشا دي فريم ورك كيما نوتر توندونس لكن بالنسبه جافا انتربرايز اديشن كنورم كي سو ديفون elle doit sortir sa propre norme qui se base sur l'MVC. C'est vrai que c'est une inspiration de l'MVC à trouver un pattern spécifique qui est l'MVP, Model View Presenter. واحد نوع من l'MVC spécial شوي. Donc le design pattern ils ont créé la spécification
JSF. راك شفتوا ابوبخي راه اللي عملناه توا نجم نعمل كل شيء. جو بو انجكتي اون جي بي راه في سيرفلات عطي جي بي نخدم بها ونعيط للسيرفيس ويعمل لي كل شيء. جو بو utiliser data source directement. لا 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 نجم حتى في جي اس بي. اي ما هو وقت تاخذ جي اس بي علاش قلت لك. لكن السيرفلات اللي تستعملها في الديسباتش في الفوروارد ما بين الباج في التريتمون دي روكيت اللي ما عندهمش علاقه بالبريزونطاسيون كيما لوثنتيفيكاسيون فهمت ولا دي دوني انفوي دي دوني مثلا في خاصه في الاجاكس. في الاجاكس دي حاجتك ساعات دو اكس ام ال هكا باش يجيك دونك خاصها سيرفلات خير تجيب لي دوني لي ترانسفورم اون اكس ام ال ترجعهم وانت تريتيهم بالاجاكس ولا جيسون بيان سور سي بيو مي تستعمل وقت حاسب السيرفلات تستعمل وقت حاسب جي اس بي ودير البوزوان تاعك. Je crois que pour implémenter l'MVC, c'est les technologies qu'on utilise. Oui, c'est ça. Pour structurer l'application telle en MVC. Pour créer des applications par web. Moi, je connais, c'est pas très productif au cas. Ça devient, ça crée facilement des applications complexes. Les qui développeurs, ils ont mis un MVC c'est ça la clé. C'est un peu général. C'est pas spécifique. زي مثلا MVC يقول لك علاش نقول ديزاين باترن ما نقولش اركتيكتور. خاطر MVC déjà ça pourrait être une architecture ولا ديزاين باترن في deux contextes. اسكو خدمتوا بفريم ورك بي اتش بي؟ ان فريم ورك شنو فريم ورك بي اتش بي خدمتوا به قبل؟ Symfony utilise l'architecture MVC. C'est pas un design pattern MVC في وسط. مش كيما جافا. Symfony من اولو لاخرو MVC. Ça veut dire عنده des modèles, contrôleurs, des vues. هو يستعمل l'architecture MVC. علاش خاطر une application ولا une solution elle ne se porte pas plus qu'une architecture. Ça va architecture واحده باش تخدم بها فما تنجم تعمل deux architectures ما تجيش انت tu vas choisir une architecture شكون هذه l'architecture باش تخدم بها l'application MVC layer en couche ولا توا micro service ولا اي architecture CQRS donc ça marche des architectures. Java eux ils ont déjà fait leur choix يعني l'architecture Java eux c'est une architecture en couche des couches واضحين. Donc l'MVC ne peut pas être une architecture Java E. Par contre, l'MVC nomme mobile une couche particulière. La couche présentation, on peut l'organiser en MVC. On ne peut pas parler d'architecture MVC. On va voir que tu as un design pattern architectural appliqué à la couche présentation de Java E. On s'inspire de l'MVC pour contrôler la couche présentation de la carte. Mais Java E, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, le design, l'architecture Java E, c'est des idées, c'est en couche. Layer, c'est un pattern. Layer, tu as un layer, tu as un MVC, tu as un donc, et là, je crois que l'MVC, ça pourrait être un design pattern architectural qui s'applique à une couche moyenne intégrée في place, ou ça pourrait être une architecture d'une application. Qui est le cas de Cake PHP ou de Symfony. Donc c'est ça la différence. Mais c'est pas une architecture. L'architecture est déjà bonne. Mais, pour donc, le design pattern architectural, il est implémenté, voilà, une norme qui JSF, hein, bien sûr, qui montre que c'est un peu l'MVP. JSF c'est beaucoup plus facile que ça, tu vois déjà. Donc tout le traitement derrière le cadre, vous réfléchissez par exemple là, باش تعمل دي فورمولير واش تعمل دي دوني وكونفيرسيون دي دوني انت الدات برك تخمم فيها تقول الدات تكتبها كيفاش نبعثها كيفاش نبعثها لي ليست نتاعي كيفاش نفيشي كومون فير لي موديل بطريقه باهيه دونك سي ترو دو كود ساعات سكون ابل بويلر بليت كود دو كود اللي تعمل فيه بزاف ساهل لكن مباشر وجوست باش تفورماتي وتكونفيغوري وكذا واسكو الكود اللي تعمله ريوتيليزابل ولا لا ترى مشكله صغيره كي تعمل كود دو كونفيرسيون تروح تكوبي وتكولي فيه برشا حكايات دونك يروند الديفلوبمون خايب دونك on accueille très bien un framework le framework va offrir des solutions à des problèmes récurrents et il va utiliser des نفس الحكايات donc اولا ça sera plus productif ثانيا اسهل d'ailleurs في le développement حتى في المانتيبيليتي ça sera mieux. C'est vrai que la performance ça va dépendre du framework lui-même. Ok, donc la norme GSF rajoute elle n'a pas parlé de l'implémentation معينة. قالت toutes les implémentations de GSF doivent faire ceci, doivent faire cela. D'accord? Donc, je pense que les idiots, alors c'est essentiel. Donc, directement, on va attaquer GSF. Hein. Il faut comprendre que ça se base sur ça. Il faut comprendre ça.